बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SYK न्यूज के साथ मैं हूं सुबह जिया। नजर डालते हैं अब तक की अहम तरीन खबरों पर। चीचा वतनी से खबर शामिल करते हैं। गाजियाबाद चेक नंबर 163 A9L राय मोहम्मद यासिन खरल के डेरा पर उम्मीदवार महर गुलाम फरीद काठिया MNA बराए कौमी असम्बली हल्का 142 पर आमद। राय मोहम्मद यासिन, महर गुलाम फरीद काठिया और शबीर अहमद टका का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मोहम्मद अमीन खरल, मोहम्मद मिंशा खरल, मंसूर अहमद खरल, मोहम्मद बहावल यासिन खरल मौजूद थे। महर गुलाम फरीद काठिया ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नौजवान प्रोग्राम के बारे में बताया। अगर हम इक़्तिदार में आ गए तो महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे, किसानों को कार्ड देंगे, नौजवानों को यूथ कार्ड देंगे, गरीब लोगों को मकान देंगे। मजीद महर गुलाम फरीद काठिया उम्मीदवार MNA ने कहा कि राय मोहम्मद यासिन खरल से मेरा देरीना ताल्लुक है और मेरा अपना घर है। महर गुलाम फरीद काठिया ने SYK न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा। नाजरीन देखिए महर गुलाम फरीद काठिया की लाइव रिपोर्ट राय मोहम्मद यासिन खरल, SYK न्यूज। इस वक्त महर गुलाम फरीद काठिया साहब हल्का 142 हमारे चेक नंबर 163 में हमारे डेरे पे मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं पीपल पार्टी के मंशूर के बारे में। इंशाअल्लाह ताला अगर वो कामयाब होते हैं तो अल्लाह के लिए तरक्याती कामों का क्या करेंगे और उनका क्या मंशूर है। जी मासम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मालूम होगा कि जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक मुआहदा का ऐलान किया है जो आवाम के साथ उन्होंने किया है। किसी ताकत के साथ या किसी बड़े इदारे के साथ नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट आवाम के साथ किया है, जिसमें उन्होंने मुल्क में आलमी मियार के मुफ्त अस्पतालों का ऐलान किया है। और इसकी मिसाल आपके सामने उन्हें पहले ही पेश किया है कि गंबट जो है सिंध के अंदर एक शहर है जो आज मेडिकल सिटी बना हुआ है। उसमें हर किस्म का इलाज, पहले दिल की तब्दीली थी, जिगर की तब्दीली थी और अभी हाल में उन्होंने फेफड़ों की तब्दीली का जो मुफ्त इलाज है वो शुरू कर दिए हैं। और इस किस्म के वो अस्पताल हर ज़िले में बनाना चाहते हैं। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार दे दिया गया तो इंशाअल्लाह सेहत के मैदान में एक इनकलाब आ जाएगा। इसी तरह बच्चों की मुफ्त तालीम का ऐलान किया है उन्होंने कि बच्चों को अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ गई तो मुफ्त उनको तालीम दी जाएगी। और तालीम के बाद उन्होंने कहा है कि जब बच्चा अपनी तालीम मुकम्मल करेगा तो फिर उसको 1 साल तक मुफ्त वजीफा दिया जाएगा और उस 1 साल के दौरान उनके मेयार के मुताबिक उनको रोजगार मुहैया किया जाएगा। एक बहुत बड़ा माशी इनकलाब है ये, बहुत बड़ा माशी प्रोग्राम है ये। दूसरा उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है इसको वसी किया जाएगा। इसमें मुफ्त इलाज भी होगा, इसमें अपना मजदूर कार्ड भी होगा, मजदूरों को कार्ड दिया जाएगा जिसमें उनके रोजगार और उनकी कम कीमत पर अशिया मुहैया की जाएंगी। और मजदूर कार्ड के जरिए, और किसानों के लिए तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा बहुत ज्यादा काम करती है। आवाम को, किसान को उसकी पैदावार का जो मुआवजा है वो बहुत उनके हिसाब से दिया जाता है और मार्केट से उनको बचाया जाता है। उनकी इनपुट को कम रखा जाता है और उनके जो आउटपुट की जो उनकी कीमत है उसको हमेशा मेयारी आलमी सतह पर रखा जाता है। और उसकी वजह ये है कि हमारा मुल्क जो था, जब भी पीपल्स पार्टी है ये हमेशा गंदम में, खुराक में खुद कफील रहा है। हालांकि आगे पीछे हर दौर में गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ किसान को इतनी फैसिलिटी दी जाती है, इतने रेट्स दिए जाते हैं कि हमें बाहर से गंदम मंगानी ही नहीं पड़ती। तो इसी तरह
اب جتنے بھی ان کے لیے جہاں مزدوروں کے کارڈ ہوں گے وہاں ہاریوں کے کسانوں کے کارڈ بھی ہوں گے، جہاں انہیں رعایتی ریٹ پر گندم اپنا کھاد اور ادویات اور ان کی جو ان پٹس ہیں ان کو رعایتی ریٹ پہ اس کارڈ کے ذریعے ملیں گی۔ یہ ایک 10 نکاتی پروگرام ہے جناب ہمارے چیئرمین صاحب کا، کہ جس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہم سب دن رات محنت کر رہے ہیں، اور یہ پیغام ان کا ہم گھر گھر پہنچا رہے ہیں اپنی کمپین کے دوران، اپنے بیٹھنے اٹھنے کے دوران، اپنے کاروبار کے دوران۔ ہم ہر آدمی کو یہ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر بے نظیر اپنے بلاول بھٹو زرداری کو اقتدار ملا، جو کہ انشاءاللہ ملے گا، عوام کا موڈ نظر آ رہا ہے، عوام کی سوچ نظر آ رہی ہے کہ وہ آج بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس صورت میں یہ 10 نکاتی پروگرام فوراً شروع ہو جائے گا، اور 5 سال کے اندر انشاءاللہ ہم عوام کو یہ سارے پروگراموں کا تحفہ گنوائیں گے کہ ہم نے یہ آپ کے لیے کیا ہے، اور انشاءاللہ پھر عوام ہمارا ساتھ دے گی اور پھر ہمارے ساتھ رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ کاٹیا صاحب، اور ہمارے بہت ہی پیپل پارٹی کے رہنما اور پیپل سے بہت زیادہ لگاؤ رکھنے والے جناب شبیر احمد ٹیکا صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اس وقت حلقہ 142 میں کمپین بھی کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ حلقے کی کیا پوزیشن ہے۔ جی ٹیکا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رانا شبیر حسین ٹکا، مرکزی جنرل سیکرٹری بلاول بھٹو جیالہ فورس پاکستان، اور انشاءاللہ ساڈے حلقہ 142 مار غلام فرید کاٹیا صاحب ہے، اور سابقہ 4-5 دفعہ ادھر سے الیکشن لڑا اور 3 دفعہ MNA بھی رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے مار صاحب کی بہت اچھی پوزیشن ہے، اور پاکستان پیپل پارٹی کے جدھر بھی ہمارے ٹکٹ ہولڈر کھڑے، اور سب کی اللہ کے فضل سے پنجاب میں بہت اچھا رزلٹ ملے گا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان بنیں گے، اور اس کے ساتھ ہی مار غلام فرید کاٹیا صاحب کی انشاءاللہ ہر حلقے میں ہر گاؤں میں انشاءاللہ بہت اچھی پوزیشن ہے۔ لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں اور ووٹ دینے کے لیے نکل رہے ہیں، انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ہے، اور میری سب سے اپیل ہے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے جیالہ فورس اور یوتھ ونگ اور جتنے بھی ونگ ہیں سب باہر نکلیں اور گھر گھر جائیں، ہر بندے سے رابطہ کریں، اور انشاءاللہ ہم نے اس پاکستان پیپل پارٹی کو کامیاب کرنا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہم نے انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان بنانا، اور اس کے ساتھ ہی مار غلام فرید کاٹیا صاحب کو ہم نے انشاءاللہ مل کے۔ بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں SYK نیوز۔